Question number 21. Given fx equals to log base 3x and gx equals to 3 power of x. First question, show that f and g are one-to-one functions. Then, without finding the inverse function, show that the function f and g are inverses of each other. So, sekarang ni kita nak tunjuk dulu function f dengan function g adalah one-to-one function. So, kamu ada dua pilihan nak tunjukkan dia adalah one-to-one. Sama ada nak lukis graf ataupun nak buat guna algebraic method. Okay, saya try tunjuk menggunakan algebraic. Okay. Fx equals to log base 3x. Kalau nak guna kaedah algebraic, saya guna algebraic method. Okay, kalau nak guna kaedah algebraic, kita kena let fx1 equals to fx2. Kita let fx1 equals to fx2. Maksudnya, fx yang asal, kita gantikan je tempat x tu dengan x1. Lepas tu, x2 ni pun kita gantikan x2 dengan x2. Okay. Dua-duanya adalah log base 3. Dua-dua ni log base 3, log base 3. So, kita compare dan kita boleh conclude x1 equals to x2. So, kita dah boleh conclude lah. Since x1 equals to x2, so fx is one-to-one function. Okay, next kita nak show g pula, function g. Gx equals to 3 power of x. Okay, saya gunakan kaedah algebraic juga. So, saya let gx1 equals to gx2. Kita masukkan 3 power of x1 equals to 3 power of x2. Okay. Kita nampak dua-dua function base-nya sama. So, bila base yang sama, kita boleh compare dia punya power. So, x1 equals to x2. Dan kita conclude lah, since x1 equals to x2, so gx is one-to-one function. Okay, set yang soalan pertama. Soalan kedua, dia minta kita show that function f and g are inverses of each other. Maksudnya, betul ke function f ni adalah f inverse kepada g? Ataupun betul ke function g adalah inverse kepada f? Okay, kalau nak tunjuk benda tu, kita gunakan kaedah composite. So, kita kena find dulu f gx ataupun gfx. Kita find dulu f gx. Kita masukkan function g dalam function f. Masukkan function g dalam function f. So, akan jadi log base 3. X tu digantikan dengan 3 power of x. Function ni gantikan dengan 3 power of x. So, kita boleh turunkan power ke depan. Turun dia ke depan. Jadi log base 3, 3. So, kita akan dapat answer x sahaja. Sebabnya log base 3, 3 adalah 1. Okay, dan kita cari pula gfx. So, kita masukkan function f dalam function g. So, function g adalah 3. X tu power dia gantikan dengan function f. So, log base 3x. Okay, ini kena ingat balik properties of log. Base kepada indeks sama base dengan log. So, kita boleh hilang. So, tinggal terus dapat jawapan x. Okay, bila f gx, kita dapat x, and gfx pun kita dapat answer dia x. So, f and g are inverses of each other. Question B, on the same axis, sketch the graph of f and g. Okay, first kita kena sketch graph untuk f and g. Then, clearly label all intercepts and line of symmetry. So, lengkaplah kita punya graph, kena label semua. Next, kita kena state the domain and range of each function. Maksudnya untuk function f and function g. Okay, sekarang ni kita tahu function f adalah inverse kepada g and g adalah inverse kepada f. So, kita lukis satu sahaja dan nanti kita terbalikkan sahaja dia punya graph. Okay, function fx adalah log base 3x.
Okay, sekarang ni kita ada function log. Kita nak lukis function log, kita kena pastikan base dia greater than 1. 3 greater than 1. So, A ni greater than 1. So, tak perlulah kita ubah. Terus je lukis graf. Okay, log positif. So, log yang positif dan X pun positif. So, dia akan naik ke kanan. Okay, then kita cari asymptote. Sebabkan soalan log, so dia menggunakan X asymptote. Tapi, X ni sorang-sorang je. Maksudnya X equals to 0. Step yang ketiga, kita lukis graf. Kita ada asymptote X equals to 0. Kalau X equals to 0, maksudnya atas part CY. Atas part CY ni adalah X equals to 0. Graf kita, graf yang naik ke atas, ke kanan. So, kita ada point 10 kat sini. 10. So, tarik dia naikkan ke atas. Ini adalah graf fx. Okay, then kita nak find graf untuk gx pula. Dan kita tahu graf gx adalah graf inverse kepada fx. So, kita terbalikkan sahaja graf kita. Kita ada asymptote x equals to 0. So, terbalikkan jadi y equals to 0. Y equals to 0 atas part C, x. Ini adalah y equals to 0. Kita ada point 10. So, terbalikkan jadi 0, 1. So, 0, 1 di sini. Okey. Sebelum tu, saya lukis dulu symmetrical line. Y equals to x. Then, kita lukis graf inverse. So, dia akan naik daripada sini. Sebabnya tadi dia naik pada sini. So, dia reflect, dia akan naik kat sini. So, tarik naik lalu dekat 1. Kita set graf untuk gx. Gx ni adalah graf inverse kepada f. Okay, next kita nak find domain and range. Domain kepada function f adalah asymptote kepada log tadi, function log. Sebabkan log ni menggunakan x asymptote, so domain dia adalah 0. Dan graf berada di sebelah kanan 0. So 0 until infinity. Dan range tak ada efek apa-apalah. So negative infinity, infinity. Okay, domain untuk f adalah range kepada f inverse. F inverse dia adalah g. So, range kepada g. Dan range kepada f adalah domain kepada f inverse. So, domain kepada g. So, siap. Question number 22, last question. The function f and g are given by fx equals to 3 plus e power of negative 3x and gx equals to ln 3x plus 5. Kita nak cari value of x di mana f gx equals to 4. So, first step kena find dulu f gx. Okay, fx 3 plus e power of negative 3x and gx ln 3x plus 5. Kita nak find f gx. F gx bermaksud masukkan function g dalam function f. So, dia akan jadi 3 plus e power of negative 3. X tu gantikan dengan function gx. Then, kita simpulkan 3 plus e. Okay, power negative 3 ni kita boleh naikkan jadi power. Okay, so, akan jadi ln 3x plus 5 power of negative 3. Then, konsep eksponen, kalau dijumpa dengan ln, dia boleh hilang. So, dia akan jadi 3 plus 3x plus 5 power of negative 3. Dan soalan ada beritahu, f gx equals to 4. Okay, benda ni, f gx ni equals to 4. So, kita samakanlah dengan 4. So, 3 plus 3 x plus 5 power of negative 3 equals to 4. Okay, then kita pindahkan 3x plus 5 power of negative 3. Pindahkan 3 ke sebelah. 4 tolak 3 dapat 1. Okay, power negative 3 bermaksud dia akan jadi 1 over 3x plus 5 power of 3 equals to 1. Saya pindah dia naik atas, darabkan dengan 1. So, akan jadi 3x
plus 5 power of 3. Okay, sekarang ni kita nak cari X. Kena hilangkan dulu power 3 ni. Power 3 kalau pindah ke sebelah, dia akan jadi root, punca kuasa. So, punca kuasa 1 tetap akan dapat 1 juga. Okay, so akan jadi 3x plus 5 equals to 1 juga. Then 3x equals to 1 minus 5, we get negative 4. Then x equals to negative 4 over 3. Question B, if FOG inverse B equals to 4. Kita nak find value of B. Okay, dia dah bagi pada awal function fx and gx. Kita kena find G inverse dulu. Apa G inverse dia? Sebabnya dalam soalan dia ada bagi G inverse. So, kita find G inverse. So, saya gunakan property let G inverse equals to X. So, ln 3 times G inverse plus 5 equals to X. Saya pindahkan ln ke sebelah. Dia akan jadi 3G inverse plus 5 equals to E power of X. Ln pindah sebelah jadi eksponen. Eksponen pindah ke sebelah jadi ln. Okay. Then we get 3G inverse equals to E power of X minus 5. Then G inverse equals to E power of X minus 5 over 3. Soalan bagi FG inverse B. Dia tak bagi X. So, kita kena tukar. Jadikan dia FB. Plus E power of negative 3. Gantikan X tu dengan B. Okay. G inverse pun sama. Kita gantikan dia dengan B. X tu digantikan dengan B. Okay, sekarang dia bagi FG inverse. FG inverse B equals to 4. Maksudnya kita masukkan G dalam function F. Okay, so kita akan dapat 3 plus E power of negative 3 B. B tu digantikan dengan function G inverse. B yang kat sini ni gantikan dengan function B inverse. Okay, so dia akan jadi E power of B minus 5 over 3 equals to 4. Okay, then saya potong benda yang sama. Ini benda yang sama. So, akan jadi 3 plus E power of negative E power of B minus 5 equals to 4. Okay, then saya pindahkan pula 3 ke sebelah. So, akan jadi E power of negative EB plus 5 equals to 1. Okay, sekarang pindahkan lagi E ke sebelah. Pindahkan E ke sebelah, dia akan jadi ln. So, negative E power of B plus 5 equals to ln 1. Ln 1 always equals to 0. So, negative E power of B plus 5 equals to 0. Then, saya pindahkan 5 ke sebelah, jadi negative 5. Cancel out negative, dapat 5 sahaja. Dan saya nak hilangkan E, saya pindahkan dia lagi ke sebelah. Dia akan jadi B equals to ln 5. Dan siap soalan 22.